हेलो चैंपियंस वेलकम टू एडु एनरिचमेंट समस्त पिले गुड मॉर्निंग बाकी तुम समस्त मु जानि तुम आंसर की समस्त व्यस्त अच्छ यस और नो तुम तो ऑलरेडी पिले माने नवोदय एंट्रेंस देके आसीच यस और नो आज हम कौन करबा तुम जो एग्जाम देके आसीच नवोदय एग्जाम तार हम प्रत्येकटी आंसर को हम चेक करबा हला फास्ट देखिबा सुनो तुम समस्त देइथिलो कोन तुम जानिचो तुम जो मानसिक दक्षता थिला केते मार्क 40 टा क्वेश्चन थिला 40 टा क्वेश्चन को तुमर 50 मार्क थिला सेमति गणित तुमर थिला केतेटा ना 20 टा प्रश्न को थिला केते मार्क तुमर 25 मार्क थिला सेमति साहित्य तुमर ओडिया पड़थिला लैंग्वेज बिजा चूज करथिबो इंग्लिश थिला बाकी माने ओडिया भी थिला तो जे लैंग्वेज चूज करथिबो सेथि पे 20 टा क्वेश्चन 25 मार्क यस और नो तो आमे एबे कोन करबा प्रत्येकटी क्वेश्चन रो आंसर आमे देखिबा हला तो मु कहि दउ फास्ट देखो आमे सुनो आमे जो मैथ रो आंसर तो सॉल्व करबा तर डिटेल सॉल्यूशन सह मु तुमको आंसर कहबी हला सॉल्यूशन सह मु तुमको आंसर कहबी कंप्लीटली सॉल्यूशन कहबी तुमको कहारो केमे मार्क हो मते जणेबो केते मार्क बढ़ुची तमरो बाकी को क्वेश्चन तुम ग्रेस पाइबो कि तुम किछि ग्रेस मार्क पाइबो कि सेतो तुम देखिबो हला देखो कंप्लीटली देखो तुमको बहुत हेल्पफुल हो हला फास्ट बाकी सेशन स्टार्ट करिया पूरा समस्त सेशन वाली समस्त लाइक कर दियो गोटे हला तो समस्त लाइक कर दियो बाकी जो माने तुम सांग माने एग्जाम देइछ नवोदय एटा जो माने देइछंती ताको मते शेयर कर दियो ओके बाकी जो माने चैनल फर्स्ट टाइम आज विजिट कलो फर्स्ट टाइम चैनल को समस्त टोटे सब्सक्राइब कर दियो ओके चैनल समस्त सब्सक्राइब कर दियो सुनो सब्सक्राइब कर दियो बाकी सुनो तमे मते आंसर तुम चेक कला परे मते में जणेबो जे तमरो सर हमरो 80 टा क्वेश्चन रु तो मार्क कथा कोनी 80 टा क्वेश्चन रु तमरो केते क्वेश्चन ठीक तमरो होची मो कथा बुझु ना नै 80 टा क्वेश्चन तमरो केतेटा ठीक होची मते समस्त कमेंट रे जणे हला जणेले कोन ना तमरो केते मार्क तम सिलेक्शन हो तमे एक कट ऑफ वीडियो नै आसीबी कट ऑफ वीडियो हला तम पे मोड कट ऑफ वीडियो नै आसीबी जानि परिबे एक्चुअली तमरो केते मार्क तम सिलेक्शन हो बोली ठीक अछि तो सर समस्त लाइक कर देछो तो लाइक कर दियो शेयर कर दियो चैनल सब्सक्राइब कर दियो हला देखिबा देखो फास्ट हम क्वेश्चन देखिबा देखो जेम तुम जानतो समस्त फास्ट प्ले कोन थिला तमरो तमरो फास्ट थिला मानसिक दक्षता देखो 1 रु तमरो 40 जाय थिला मानसिक दक्षता ओके समस्त देखिथिबो एबे हमें कोन करबा जो मैथ क्वेश्चन तो जो थिला मैथ क्वेश्चन इसलिए हम बहुत सारा डाउट था सर आंसर कोन इमति सेमति अछि बाकी हम टे कहंतु देखो कंप्लीटली मु तुमको ना सॉल्यूशन सो आंसर कहबी हला केही भी ओरिबोनी वेट पेशेंस रे देखो खाली देखो फास्ट क्वेश्चन देखो मैथ हां आउट कथा कहै सुनो ले सुनो एटा होछ एक्चुअली कोन एटा जे सेट हला किंतु समस्त को मु कहि दउची ले समस्तंकर क्वेश्चन पेपर सेम हला समस्तंकर सेम खाली मनकर के सेट रे गोटे क्वेश्चन पड़छि 9 नंबर रे एटा जे सेट रे पड़िथिबो 13 नंबर रे डिटो या किंतु क्वेश्चन पिले समस्तंकर सेम ऑप्शन तुम देखो सब भी सेम थिबो केवल खाली क्वेश्चन नंबर टा खाली अल्टरनेटिव पड़िथिबो ठीक अछि तो तमर जे कोन सेट होना काहे कि तुम क्वेश्चन पेपर काढी देलो देखि देलो ए जो एक वर्गाकार पार्क ए भला क्वेश्चन तमर कोठी अछि मे बेटा कार 45 नंबर रे थिबो तो टिक करबो आंसर देखि ठीक अछि लेट करबानी ओके देखो फास्ट क्वेश्चन प्ले कोन देछि एक वर्गाकार 41 हला देखो कलर टी चेंज कर दूछि एक वर्गाकार पार्क रो भुज हेउछि पिले 50 मीटर पिले भुज माने कोन साइड ताले साइड इज केते 50 मीटर पिले एठी फुल स्टॉप रहला हला 2.5 मीटर एक ओसारिया रास्ता तार भीतर पटे बुलिछि सेही रास्ता को समतल करबा पे यदि प्रति वर्ग मीटर को 10 टंका खर्च हेले पिले मोट केते टंका खर्च हो देखो पूरा प्रॉपर तुमको आंसर किंतु का डाउट रहइबोनी मु जानिछि गोटे ऊपर वर्ग चित्र अछि एसर नो से वर्ग चित्र रो साइड देछि केते 50 मीटर तमन एपटे 50 हबो ये भी 50 हबो ये भी 50 हबो ये भी 50 हबो एसर नो ता भीतर गोटे रोड माने रास्ता तैयारी से रास्ता केते चौड़ा ना 2.5 माने एमती 2.5 चौड़ा रो ता भीतर रास्ता तैयारी छै रास्ता कोडा कहलो रास्ता होछि एगुरा को हला एई रास्ता गुडा केते ए चौड़ा केते ना दैट इज 2.5 तामान देखो एपोट एंड रु 2.5 कटि जिवो
एपट एंड रु 2.5 कटि जिवो सेमति एठु 2.5 कटि जिवो एठु 2.5 कटि जिवो एठु भी 2.5 कटि जिवो ताମାନେ ए जो भितर जो रहिला कोन स्क्वायर बा वर्ग चित्र तार बाहु केते हे जिवो यदि एपट 2.5 एपट 2.5 केते कटिला 5 कटि गेला ताମାନେ ता साइड केते रहला 45 रहला ये भी सेमति 45 रहइबो ये भी सेमति 45 रहइबो ये भी सेमति 45 रहइबो তাহলে পিলে যদি ମୁଁ ବଡ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଏରିଆରୁ ଯଦି ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଏରିଆକୁ ମାଇନସ କରିଦେବି ତାହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ପାଇଯିବି କେତେ ଏରିଆ ବୋଲି yes or no ତାହେଲେ ବଡ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଏରିଆ କେତେ ହବ ସାର୍ 50 ଗୁଣନ 50 ସମାନ କେତେ that is 2500 ବର୍ଗ ମିଟର या ନା ନାହିଁ ଛୋଟ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଏରିଆ କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 45 ଆମେ ଜାଣିଛେ ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ଏରିଆ ଫର୍ମୁଲା କଣ ବାହୁ ଇଣ୍ଟୁ ବାହୁ 45 ଇଣ୍ଟୁ 45 ତାମାନେ କେତେ ହେଇଯିବ that is 2025 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ କଣ କହିଲି ଯଦି ମୁଁ ବଡରୁ ସାନକୁ ଫେଡିଦେବି ତାହେଲେ ଏଇ ରାସ୍ତାର ଏରିଆ ପାଇଯିବି ରାସ୍ତାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ଅଛି ତାହେଲେ ପିଲା ଫେଡିଲେ କେତେ ହେଇଯିବ that is 475 ବର୍ଗ ମିଟର ହେଲା ଆଚ୍ଛା ଏବେ ମତେ କୁହ ଯଦି ପ୍ରତି ବର୍ଗ ମିଟରକୁ 10 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହଉଛି ତାହେଲେ ଆମ ପାଖରେ ଟୋଟାଲ କେତେ ବର୍ଗ ମିଟର ଅଛି ସାର୍ 475 ତାହେଲେ 475 ବର୍ଗ ମିଟର ଇଣ୍ଟୁ 10 ବୋଲେ କେତେ ହେଇଯିବ 4750 ବର୍ଗ ମିଟର ସରି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହବ ତାହେଲେ ପିଲା ଆନ୍ସର କଣ ହବ that is option B 100% correct answer ହେଲା ଶୁଣ ଆମେ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ତୁମକୁ କହିବି ପିଲା ତୁମକୁ କହୁଛି 100% correct answer 100% ହେଲା କେହି ବି ଓରି ହଉନି ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଚେକ୍ କର କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଠିକ ଅଛି 41 ସମସ୍ତଙ୍କ କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ କରିଛ ତ ହେଲା ସମସ୍ତେ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛ ନା ମତେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟ ହେଲା ତମର ମ୍ୟାଥ ରେ ତମର କୋଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ତମର କେତେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଠିକ ମତେ ଜଣେଇବ ତମେ ସମସ୍ତେ ଜଣେଇବ ଠିକ ଅଛି ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कौन देला 42 देला ले देखो 42 टा एक्चुअली ଗୋଟେ ଭଲ क्वेश्चन ଦେଇଛି এই क्वेश्चन ଗ୍ରେସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ପିଲା ମତେ କହୁଛନ୍ତି ले देखो ले ଦେଇଛି କଥା କଣ ଦେଇଛି क्वेश्चन କଣ एक्चुअली ନା ନିମ୍ନଲିଖିତ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଦେଇଛି क्वेश्चन କଣ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଦେଇଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର କୋଉଠି ବି ମେନସନ करनी ବର୍ଗଚିତ୍ର ମେନସନ करनी ତାହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ବାହୁ ଦେଲା 18 ଆଉ 10 ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ଏ ଯୋଉ ଫାର୍ଷ୍ଟ ର ଏରିଆ କେତେ ହେଇଯିବ 18 10 180 ହେଇଯିବ ଏରିଆ ହେଲେ ଦେଖ ଇଏ ଦେଲା କଣ ନା ବର୍ଗ ଚିତ୍ର କାହିଁ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ନା ଦେଖ ଏପଟ ବାହୁ 14 ଏପଟ ବାହୁ ବି 14 ଆମେ ଜାଣିଛେ ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ରର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ନା ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାହୁ ସମାନ ତାହେଲେ ଇଏ ତାହେଲେ ଆ ଚିତ୍ର କେମିତି ହେଲା ଯଦି ତମେ ଭାବୁଛ କି ଆ ଚିତ୍ର ଦେଖ ଆର ଏରିଆ କଣ ହବ ସେଇ 14 into 14 ତାହେଲେ ତାର ଏପଟ ଏରିଆ କେତେ ହେଇଗଲା ଆର that is 196 ତାପରେ ଅପସନ ସି ଦେଇଛି କଣ 12 into 16 କେତେ ହେଇଯିବ ନା 192 ଅପସନ ଡି ଦେଇଛି କଣ 17 into 11 એટલે କେତେ ହେଇଯିବ that is 187 ହେଲେ ଶୁଣ ସବୁଠାରୁ ତମକୁ ଅଧିକା ଦେଖା ଯାଉଛି କି ଅପସନ ବି ଦେଖା ଯାଉଛି ହେଲେ କିନ୍ତୁ ଅପସନ ବି ଟାକୁ ଆମେ ନବାନି କାହିଁକି ନବାନି ନା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଖ ପ୍ରତିଟି ଅପସନରେ ଦେଇଛି ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ତାହେଲେ ଆମେ ଏ ପଚାର ଯେହେତୁ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କାହାର ଏରିଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳଟା ବଡ ଆମେ କେବେ ବି ଅପସନ ବି କି ପିଲା ନବାନି କେବେ ବି ନବାନି ତମକୁ ଲାଗୁଥାଇ ପାରେ ଅପସନ ବି ବଡ ଆନ୍ସର ହବ ବୋଲି କିନ୍ତୁ ଅପସନ ବି ହବ ନାହିଁ ତ ବାରମ୍ବାର ତମକୁ କହୁଛି ହେଲା ସେଥିପାଇଁ 180 192 187 ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ବଡ କି ଅଧିକା କାହାର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ that is ଅପସନ ସି ତାହେଲେ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅପସନ ସି କୋଉଠି ଅପସନ ସି ହଉଛି ଏଇ ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅପସନ ସି 192 ତାହେଲେ ପିଲା ସମସ୍ତଙ୍କ ଡାଉଟ ବୋଧେ କ୍ଲିୟର ହେଲା କି ନାହିଁ ଯୋଉମାନେ ବି କହୁଥିଲ କି ସାର୍ ଭାଇ ଅପସନ ବି ହଉଛି ଅଧିକା ହବ ଏଟା ପିଲା ହବନି କାରଣ ଏଟା ଗୋଟେ ବର୍ଗ ଚିତ୍ର ଆମକୁ ଦେଇଛି ଆୟତ ଚିତ୍ର ବୁଝିହେଲା ପିଲା ଆନ୍ସର ଏ କେତେ that is ଅପସନ ସି 192 ସେଣ୍ଟିମିଟର ସ୍କ୍ୱାର କ୍ଲିୟର ତାହେଲେ 42 ର ପିଲା ଆନ୍ସର କିଏ that is ଅପସନ ଡି ପୁଣି ଶୁଣନ୍ତୁ ତମ ବାରମ୍ବାର ଏବେ ବି କହୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ପିଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ ହେଲା ଖାଲି ତମର ନମ୍ବରଟା ଖାଲି ଅଲ୍ଟରନେଟିଭ ପଡିଥିବ ତମେ ଏଇ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଚେକ୍ କରିଦେଲ କୋଉଠି ତମ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପେପରରେ ତାକୁ ଟିକ୍ କଲ କେତେ that is 192 ଆୟତ କ୍ଷେତ୍ର ଅପସନ ଏ କ୍ଲିୟର ତ ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା ପିଲେ ଏବେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 43 ଦେଖିବା 43 କଣ ଦେଲା ଗୋଟିଏ ସାଇକେଲର ଚକାରେ ସମୁଦାୟ 24ଟି ସ୍ପୋକ୍ ଅଛି ମତେ କୁହ ସାଇକେଲ ଚକାଟି ପିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ହେଲେ ସାଇକେଲ ଚକାଟି
ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ନା ସ୍କ୍ୱାର ନା ସାଇକେଲ ଚକା ଟିପିଲେ କୋଉ ଭଳିଆ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଗୋଟେ ବୃତ୍ତ ବା ସର୍କଲ ଭଳିଆ yes or no ସେ କହିବା କଥା ଏମିତି ଆ ଭିତରେ 24 ଟା ସ୍ପୋକ ଅଛି 24 ଟା ଏମିତି ସବୁ ସ୍ପୋକ ତାର ଲାଗିଥାଏ ଜିନିଷ ନା ନାଇଁ ଏମିତି କରି 24 ଟା ସ୍ପୋକ ସେ କହୁଛି ଏଇ ଯୋଉ ପ୍ରତିଟି ଏରିଆ ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ଦୁଇଟି ସ୍ପୋକ ଭିତରେ ଭିତର ଯୋଉ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ କେତେ ହବ ହେଲେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଯୋଉ ବୃତ୍ତ এই ବୃତ୍ତଟା ଟୋଟାଲି କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ସମୁଦାୟ ଆମେ ଜାଣିଛେ 360 ଡିଗ୍ରୀ yes or no କେତେ ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି ନା ସାର୍ 24 ଭାଗରେ ବଣ୍ଟା ହେଇଛି 24 ଭାଗରେ ତାହେଲେ 360 ବାଇ 24 ମାନେ କେତେ that is 15 ଡିଗ୍ରୀ ବୁଝେଇଲା କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଆନ୍ସର ଏଇଆ କରିଛ କି ନାହିଁ 43 ଟା yes or no କରିଛ ତ ଓକେ ତାହେଲେ 43 ର ଆନ୍ସର କିଏ that is option B 15 ଡିଗ୍ରୀ କ୍ଲିୟର देन देखो 44 डिग्री देले 40 सॉरी 44 डिग्री नो 44 नंबर क्वेश्चन 44 नंबर देछि कोन संध्या 6टा बेले घंटा घंटा और मिनिट घंटा मध्य थिबा कोण हेउछि केते देखो आ घंटाटा पूरा गोल वृत्त भलिया अच्छा एठी हेउछि मोर मझी ऊपर केते 12 एठी थिबो 3 एठी थिबो 6 एठी थिबो 9 6टा बाजिछि माने घंटा घंटा एठी थिबो ना नै घंटा घंटा एठी थिबो मिनिट घंटा कोठी थिबो एठी थिबो 12 ऊपर थिबो देखिल ये कम्प्लीटली जब तुम लाइन टाକୁ ड्र କରିବି ये कम्प्लीटली पूरा अधा ହେଇ ଯାଉଛି ନା ନାହିଁ ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଙ୍ଗେଲ ଟା କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ବୁଲେ ତାର 180 ଡିଗ୍ରୀ ତମେ ଏପଟୁ ଦେଖ ବା ଏପଟୁ ଦେଖ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି କାରଣ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯଦି ଗୋଟେ ବୃତ୍ତଟା 60 ଡିଗ୍ରୀ ହେଲା ତାହେଲେ ଅଧାଟା କେତେ ହବ 180 ଡିଗ୍ରୀ ଆରେ yes or no 180 ଡିଗ୍ରୀ ତାହେଲେ ପିଲେ ଯଦି ଗୋଟେ କୋଣ ବା ଗୋଟେ ଆଙ୍ଗେଲ 180 ଡିଗ୍ରୀ ହୁଏ ସେ ପିଲେ କେଉଁ ଆଙ୍ଗେଲ ହବ ଲିନିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ହବ କୋଉ ଆଙ୍ଗେଲ ହବ ଲିନିୟର ଆଙ୍ଗେଲ ମାନେ କଣ ତାକୁ ଆମେ କହିବା ସରଳ କୋଣ ହେଲେ ଏଟାକୁ ଆକ୍ଚୁଆଲି କାଲି ପ୍ରିଭିୟସ ଯୋଉ ଆନ୍ସର ଯୋଉ କି ଆଣିଥିଲି ତାକୁ ମିଷ୍ଟେକ ରେ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିଦେଇଥିଲି ମୁଁ ତ 180 ଡିଗ୍ରୀ କହିଥିଲି କହିଥିଲି ମିଷ୍ଟେକ ରେ ମୁଁ ସ୍ଥୂଳ କୋଣ କହିଦେଇଥିଲି ସ୍ଥୂଳ କୋଣ ନା ସରଳ ସରଳ କୋଣ ତାକୁ ଲିନିୟର ଆଙ୍ଗେଲ କହିବା କାରଣ ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣ ହଉଛି କଣ 90 डिग्री रु कम 90 रु कम इए समकोण होची प्रॉपर 90 डिग्री स्थूल कोण होची कोन 90 रु अधिक 180 रु कम किंतु प्रॉपर 180 डिग्री ले के से दैट इज सरल कोण जाको के लिनियर एंगल क्लियर कि नहीं समस्त मते ऑनेस्टली को समझ क्लियर कि नहीं ठीक अछि ओके देन देखिबा बे क्वेश्चन 44 सरला देन 45 देखिबा 45 देज देखो कोन ले 45 देछि पी क्यू आर एस उत्तर देइथिबा प्रश्नटे दर्शा जायछि माने चार जण पर्सन अछन तम क्लास रे पी जणे क्यू जणे आर जणे एस जणे तासो एग्जाम देइछंती देखो पहिले पी करिछि चारोटी प्रश्नर उत्तर देइछि क्यू करछि केतेटा 6टा आर करिछि केतेटा 10टा प्रश्नर उत्तर देइछि एस करछि केतेटा 8टी तले पचारला क्यू और आर पहिले क्यू केतोटी प्रश्न करिछि क्यू करछि सर 6टा आर करछि केतेटा आर ले आर करछि केतेटा ना सर 10टा आर करछि 10टा एबे 10 प्लस 6 केते होला 16 एबे जिबा कहा पाखकु ना पी आ एस पी करछि प्ले केतेटा ना सर पी करछि 4टा प्रश्नर उत्तर देछि देन एस करछि केतेटा एस देखलो एस करछि 8टा एस करछि प्ले केतेटा 8टा ताले प्ले मिसी केतेटा करले 8 4 12 प्ले मते कुहो पी आ एस मिसी करले 12टा क्यू आ आर मिसी करले 16टा ताले एमाने याकठार केते अधिक प्रश्न करिसंती दैट इज पिले केतेटा 4टा प्रश्न अधिक करिसंती yes or no ताले आंसर पिले कोन दैट इज ऑप्शन ए हैला मोटा रॉन्गली मिस्टेकली केते 2 कहि देइथिले बोथना कोन ले 2 नुहे दैट इज ऑप्शन ए करेक्ट आंसर के दैट इज ऑप्शन सॉरी आंसर हो 4 क्लियर कि नहीं को समस्त बुझिला काई 4 हैला बोली क्लियर तो ओके देन देखबा क्वेश्चन नंबर 46 देखिबा 46 प्ले कोन दला 4207 को व्यवहार करी ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଗଠନ କରିବା ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ କରିବା ଏବଂ ତାର ଅନ୍ତର ପିଲେ ଅନ୍ତର ମାନେ କଣ ଅନ୍ତର ନୁହେଁ ଅନ୍ତର ମାନେ ହଉଛି ଡିଫରେନ୍ସ ତାର ନବା ହେଲା ତାହେଲେ ଦେଖ ଗୋଟେ ନେଇଯିବା ବୃହତ୍ତମ କେତେ ହେଇଯିବ ନା 7420 ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତମ ସାନ ସଂଖ୍ୟା କି ହେଇଯିବ ନା 2047 ଏତିକି ତ କଥା ଆଉ କଣ ଇଏ ବୃହତ୍ତମ ଇଏ କ୍ଷୁଦ୍ରତମ ତାଙ୍କ ପିଲେ ଡିଫରେନ୍ସ ନେଇଯିବା ଡିଫରେନ୍ସ ନେଲେ କେତେ ହବ 10 ରୁ 7 ଗଲେ 3 ये केते हेजिबो 7 ये हेजिबो 3 ये हेजिबो 5 ताले देखलो 5373 कोठी अछि दैट इज ऑप्शन सी राइट आंसर समस्त करछ तो
আর ସବୁ କାଉଣ୍ଟ କରୁଛ ନା କରୁନ ମତେ ଜଣେଇବ କମେଣ୍ଟ ହେଲା। ମତେ ଶୁଣ ତମେ ତମ ସ୍କୋର ଟା ମତେ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତମର କଟ ଅଫ ଭିଡିଓ ନେଇ ଆସିବି, କଟ ଅଫ ଭିଡିଓଟା ହେଲା। ତମର କେତେ ମାର୍କ ତମର ସିଲେକ୍ସନ ହବ ମତେ ଜଣେଇଦବ। ସାର୍ ମୋର ମୋର ସାର୍ 80ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ ରୁ ମୋର ସାର୍ 50ଟା ଠିକ ହେଲା କି କାହାର 60ଟା ଠିକ ହେଲା ସବୁ ଜଣେଇଦବ କମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଠିକ ଅଛି, ସେସବୁ ସବୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେଇଛ ତ? ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ ଗୋଟେ ସେସନକୁ ହେଲା, ଲାଇକ୍ କରିଦିଅ। ବାକି ଯୋଉମାନେ ତମ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏକ୍ସାମ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ, ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସେୟାର କରିଦିଅ। ବାକି ଯୋଉମାନେ ଆଜି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ କ୍ଲାସ କଲ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଦେଖିଲ, ଆଜି ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଭିଜିଟ କଲ, ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦିଅ। ଓକେ, ଠିକ ଅଛି। ଦେଖିବା ଦେନ୍ ଦେଖିବା, ଦେଖ 47 ଦେଲା କଣ ନା ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି କଣ, ଯୋଉଥିରେ ଭାଜକ 51, ଭାଗଫଳ 16, ଭାଗ ଶେଷ 27, ହେଲେ ଭାଜ୍ୟ କେତେ? ଭାଜ୍ୟ ହେଲେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମାନେ ଦେଖ ଆମେ ଜାଣିଛେ ମଝିରେ କିଏ ରୁହେ? ଭାଜ୍ୟ। ବାମ ପଟେ କିଏ? ଭାଜକ। ତାହେଲେ ଭାଜକ ଦେଇଛି କେତେ? 51। ଭାଗଫଳ ରହିବ ଡାହାଣ ପଟେ, ଭାଗଫଳ। ତଳେ ରହିବ ପିଲେ କିଏ? ଭାଗ ଶେଷ କେତେ? 27। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଭାଜ୍ୟ କାଢିବାର ସୂତ୍ର କଣ ନା, ସେଟା ଭାଜ୍ୟ କାଢିବାର ସୂତ୍ର ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ ମିଶାଣ ଭାଗ ଶେଷ। ଏଇଆ ନା ନାହିଁ? ତାହେଲେ ପିଲେ ଭାଜ୍ୟ କାଢିବାର ସୂତ୍ର କଣ ନା, ଭାଜକ ଗୁଣନ ଭାଗଫଳ। ତା ମାନେ 51 ଗୁଣନ 16 ମିଶାଣ କେତେ? 27। ଏଇଆ ନା ନାହିଁ? ହେଲେ କଲେ ମିଶେଇଲେ ଗୁଣିକି ମିଶେଇଲେ କେତେ ହବ? ହେଲେ 843। ତା ମାନେ ଆନ୍ସର ପିଲେ କିଏ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ଏ 100% କରେକ୍ଟ ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତେ କୁହ କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ? ୟେସ୍ ଅର नो? ବୁଝିହେଲା? ଦେନ୍ ଦେଖିବା 48 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ହେଲେ ଦେଖ 48 ଦେଇଛି କଣ? 90 ର ମୌଳିକ ଉତ୍ପାଦନ, ତାର ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ? ପ୍ରାଇମ ଫ୍ୟାକ୍ଟର। ହେଲେ ଅପସନ ବି କେବେ ନୁହଁ, ଆମେ 90 କୁ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବା କେମିତି ନା ସାର୍ 2 into 3 into 3 into 5, 2 3 6, 6 3 18, 18 5 90। ଆଚ୍ଛା ସାର୍ ତମେ କହିବ ସାର୍ ଆପଣ କାହିଁକି ଲେଖିଲେନି 3 into 6 into 5 ବୋଲି? ମତେ କହିଲ 6 ଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର କି? ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ନୁହଁ। ଆମେ 90 ର ଫ୍ୟାକ୍ଟରକୁ ଲେଖିବା ସବୁତକ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବରରେ ଭାଙ୍ଗିକି ଲେଖିବା। 2 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 3 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 5 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 3 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର। ଆମେ ଲେଖିପାରିବା ଦେଖ 3 କେତେ ଥର ଲେଖା ହେଇଛି? 2 ଥର। ତାମାନେ ମୁଁ ଲେଖିପାରିବି 2 into 3 ର ସ୍କୋୟାର। 3 ର ସ୍କୋୟାର ମାନେ କଣ? 3 ଟା 2 ଥର ଲେଖା ହେଲା into 5। ତାହେଲେ ଏଇଟା ତ ଅପସନ ଅଛି ଆଉ କଣ? ମାନେ ପିଲେ କିଏ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆନ୍ସର ସି। ବି ପିଲେ କେବେ ନୁହଁ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆନ୍ସର ସି ହଉଛି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ କଣ ସମସ୍ତେ? କ୍ଲିୟର? ତାହେଲେ 48 ଟା ପିଲେ ଆନ୍ସର କିଏ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ସି। କ୍ଲିୟର ତ? ଏବେ ଦେଖିବା 49 ଦେଖିବା। 49 କଣ ହେଲା ଦେଖ, ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ସଂଖ୍ୟା ସର୍ବଦା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୌଳିକ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣନକ? ଏଭ୍ରି ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର। 2 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 3 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 5 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 7 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର, 11 ଗୋଟେ ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର। ତାଙ୍କ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ଫ୍ୟାକ୍ଟର କିଏ? 1 ଆସିବ। 1 ଆସିବ ନା ନାହିଁ? 1 2 3 1 3 1 5। ତାହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର ସର୍ବଦା କିଏ ଗୁଣନକ ଆସିବ? ସେ ହଉଛି 1। କମ୍ପଲସରି ଆସିବ। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାଇମ ନମ୍ବର ହଉ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୁଣନକ କିଏ ଆସିବ? 1 ନିହାତି ଆସିବ। ତାହେଲେ 49 ଆନ୍ସର କିଏ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଅପସନ ଏ 1। କ୍ଲିୟର? ଦେନ୍ ଦେଖିବା 50 ନମ୍ବର क्वेश्चन ଦେଖିବା। ଦେଖ 15 ନମ୍ବର क्वेश्चन ତମକୁ ହରିବାକୁ ପଡିବନି। କାହିଁ ହରିବାକୁ ପଡିବନି? ଦେଖ 9432 କୁ ଯଦି ମୁଁ ହରିଲି 1.25 ରେ, 1.25 ରେ, ତେବେ ଆନ୍ସର ମୁଁ କେତେ ପାଇଲି? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 7545.6। ଦେଖ ଏ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଆମକୁ ଦେଲା କାହିଁ? କାରଣ ଆମେ ଏହାକୁ ଦେଖିକି ଆନ୍ସର କହିଦେବା। ଦେଖ ଏବେ ଦେଖ ଯଦି 9.432 କୁ ମୁଁ ହରିବି 12.5 ରେ, 12.5 ରେ, ତେବେ ସେ କାହା ସହିତ ସମାନ ହବ? ମତେ ଦେଖ ଆଗ। ଆଉ ଦେଖିଲ ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ କେତେଟା ସଂଖ୍ୟା ଅଛି? 3ଟି ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। yes or no? ଏଠି ଦଶମିକ ପରେ ଗୋଟେ ସଂଖ୍ୟା ଅଛି। yes or no? ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ପ୍ରପର ହରିପାରିବ 9.432 କୁ ତମେ ହରିପାରିବ କୋଉଥିରେ? ପ୍ରପର 12.5 ରେ ହରିପାରିବ। ହେଲେ ହଳ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ? ଦ୍ୟାଟ ଇଜ 0.75456 ହବ। ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ଆନ୍ସର କେତେ? ଅପସନ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ସମସ୍ତେ କରଛ ତ? 50 ନମ୍ବର ବି ସମସ୍ତେ କରଛ କି ନାହିଁ? କ୍ଲିୟର ତ? ଓକେ। ଦେଖ 51 ହେଲେ 51 କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି 1.1 କୁ ମିଶେଇବ କୋଉଥିରେ? 1.01 ରେ, ପୁଣି 1.001 ରେ, ପୁଣି 0.01 ରେ, ପୁଣି 11.01 ରେ। ସମସ୍ତେ ଏତିକି କେବଳ ମିଶେଇବ। ହେଲେ ମିଶେଇଲେ ସେ କେତେ ହବ?
तुम समस्त देखी तो चेक करके दैट इज 125.2311 हो हैला दैट इज प्ले किए ना 51 आंसर प्ले किए दैट इज ऑप्शन सी राइट आंसर क्लियर सिंपल प्ले देखो 52 देखो 3 3 बाय 100 3 बाय 1000 3 बाय 10000 से 10000 नो एक रे केता 0 2 3 4 5 6 ले देखो केमती लिखा हो तमे कोन तमे जेमती हर हे जिवो म्हणजे जेमती ऐड करो କିନ୍ତୁ ତମେ ଯଦି ଚାହିଁବ ତାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡେସିମାଲ ରେ କନଭର୍ଟ କରିଦବ ଡେସିମାଲ କନଭର୍ଟ କଲେ କେତେ ହବ ଏ ତ ଅଲରେଡି 3 ଅଛି ଯଦି ମୁଁ କହିଲେ 3 ବାଇ 100 କୁ ଡେସିମାଲ କନଭର୍ଟ କରି କେତେ ହେଇଯିବ ନା 0.03 ନା ଦଶମିକ ପରେ ଯୋଡେ ସଂଖ୍ୟା ନେବି କାହିଁକି ନା 1 ରେ ଯୋଡେ 0 ଅଛି ସେମିତି 3 ବାଇ 1000 କେତେ ହବ ନା सर 0.003 दशमिक पर मु जेतिकिटा संख्या नेबी मोर जेमती 1 रे सेतिटा 0 थिबो तेम देखो 3 बाय केते 1 रे 6 टा 0 1 2 3 4 5 6 तम कोन लिखबी 0.00 5 0 लिखबी 3 4 5 पुनी 3 एतिक हबो मोर काना दशमिक पर मो 6 टा संख्या रहउची तो याकू मु ऐड करि परिबिनी 3 0.03 एतिक ऐड करि परिबिनी એટલે ऐड कले केते हबो दैट इज 3.033 पुणी 033 समस्त पिले करजो तो क्लियर तले पिले 52 रो पिले आंसर की दैट इज पिले ऑप्शन बी क्लियर इबे देखिबा 53 अरे समस्त चेक करजो तो ओके हां देखो देखो 53 पिले कोन देछि ना हमकु गोटे संख्याटी डेसिमल में दशमिक रे देछि ताको हमें फ्रैक्शन कोन करे फ्रैक्शन रे पिले ऑप्शन ए तो केबे होबन कारण ऑलरेडी दशमिक दे दिछि गोटे केबे भग्नांश होबो कि सॉरी ये आंसर ए केबे होबो होबनी तले आंसर कोन होबो देछि पिले कोन ना 20.0925 ए जदी भाग फास्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करबी केते होबो ना 20.0925 बाय देखो दशमिक पर केतरा संख्या चारटा ता माने 1 रे 4 टा 0 देबी 2 3 4 क्लियर तो ले जदी जदी मु ऊपर संख्याटा को 25 रे काटिबी ले केते होबो कहलो ना 8037 जदी मु 10000 को 25 रे काटिबी ले केते होबो दैट इज 2500 से तमन 400 ले आंसर पिले केते होबो 8037 बाय 400 400 ये 200 नुहे 4000 नुहे दैट इज पिले ऑप्शन सी राइट आंसर समस्त मते को क्लियर कि नहीं समस्त या करछ तो 53 आंसर या करछ ना नहीं ओके अच्छा देन देखिबा 54 देखिबा 54 पिले कोन देला 54 देछि कोन 300 ml रो 17 टा बोतल पानी 130 ml रो 30 बोतल जूस को गोटिए पात्र रे ढळा गला सेही पात्र थिबा समुदाय तरल पदार्थ लिटर रे केते हो लिटर रे देखो लिटर रे देछि एमान समते देछन्ती कोतरे मिली लिटर रे देखछ ना नहीं ताहले देखो 300 ml मिली लिटर पानी केतटा बोतल 17 टा इनटू 17 लेबले केते हे जिवो ना सर 5100 मिलीलिटर हैला ml सेमती तापर कोन अछि ना 130 ml वाला जूस केतटा बोतल 30 टा बोतल ताले पिले केते हे जिवो ना 3900 3900 मिलीलिटर बुझुछ ना नहीं मिलीलिटर ताले पिले 51 एबे कोन करियो ना 5100 मिलीलिटर को 39 मिलीलिटर मिसै दबा ताले 5100 प्लस 3900 माने केते दैट इज 9000 ताले पिले 9000 माने केते लिटर ताना 9 लिटर और कोन ताले पिले आंसर किए दैट इज ऑप्शन बी समस्त क्वेश्चन नै 54 टा यस और नो क्लियर तो ओके देन देखिबा एबे पिले कोन दैट इज क्वेश्चन नंबर 55 देखिबा 55 एक्चुअली बहुत पिला छाड़ दे के आछंती एक्चुअली माने करछन पिला सुनो एक्चुअली क्वेश्चन देछि जी मैं पिला टिके देखली एते बडो क्वेश्चन कोन क्वेश्चन डिफिकल्ट देखो मु तुम कंप्लीटली पूरा क्लियर करी बुझे देबी तुम काहार भी डाउट रहबन देखो 55 देछि कोन सुरेश सखाल 9 टारे निज कक्का को भेटिया को घरु बाहरला तो टाइम केतरा हेछि सकाल 9 टा माने केते 9 टा एम 9 टा एएम एबे टाइम हेछि से 10 मिनिट चलिला ताको छाड़ दियो
से चलला केते समय ना 10 मिनिट चलला ताले फास्ट केते समय से टाइम यूज कला ना सर 10 मिनिट टाइम यूज कला एबे बस रे गला केते ना 1 घंटा 5 मिनिट मते कहलो 1 घंटा 5 मिनिट माने केते समय केते मिनिट ता माने ये तो 60 मिनिट ये 5 65 मिनिट ता माने 65 मिनिट से गला कोतरे 65 मिनिट से कोतरे यात्रा कला तापरे कक्काको घरे पहुँचिबा पई ताकू लागिला 15 मिनिट से चाल चाली गला तापर से चाली चाली 15 मिनिट गला देखो मु केमिति करूची से तांको घरे 3 घंटा 20 मिनिट रला 3 घंटा 20 कहले 3 घंटा 20 माने केते 36 18 2 20 ता माने 100 रे 200 मिनिट ता माने तांको घरे केते 200 मिनिट से रहिला काहा घरे कक्का घरे एतिकी एतिकी समय से यूज करदेला आउ किछि से काम करिनी एवं निज घरे अपराह्न 3:30 रे पहुंचिला पिले याकू तमे जो पिला याकू हिसाब करला आसो तार भूल गेला एतिकी रे हमर प्रश्न सरुची आमे देखिबा एबे केते समय से यूज करिछि से टोटल केते ना सारे 65 10 85 5 80 90 290 मिनिट तार से 290 मिनिट से यूज कला खर्च कला એટલે 290 मिनिट माने केते ना सर ये 4 घंटा 50 मिनिट ताले से घरु बाहर थिला 9 टारे 9 टारू 4 घंटा 50 मिनिट केते हिजिवो ना 10 टा 11 टा 12 टा गोटे एवं 50 ता माने से 9 टारे बाहर थिला तार टाइम तार खर्च होला केते 4 घंटा 50 मिनिट ता माने एबे टाइम केते एबे 9 टा 4 टा केते 9 टा 4 घंटा गोटे 9 टा बोली 10 टा 11 टा 12 टा गोटे ता माने एबे टाइम केते हिची ना सर एबे टाइम हिची कि सॉरी 4 घंटा 50 मिनिट हाँ एबे हिची केते 9 टा 9 टा केते बाहारची सॉरी 9 टा बाहारची 10 टा 11 टा 12 टा गोटे गोटे 50 गोटे 50 होची ना हाँ ठीक अछि गोटे 50 एबे टाइम केते ना सर एबे टाइम होची गोटे 50 पीएम एबे टाइम हिची एतिके एबे हैला टाइम हिची केते गोटे 50 पीएम एबे एवं निज घरे से पहुंचला केते बेले 3:30 रे पहुंचला ता माने एबे टाइम हिची गोटे 50 से ता घरे पहुंचला 3:30 रे पहुंचला ताले गोटे 50 रु 3:30 केते समय गोटे 50 रु 2टा 10 मिनिट प्लस 2टा 3टा घंटाटा 3टा 30 मिनिट ता माने ताकू टोटाली रिटर्न करिया पई घंटे 40 मिनिट समय लागला समस्त मते कुह समस्त पिले क्वेश्चन करचना करिनो पिले क्वेश्चन बहुत इजी तमे तम घंटा देखि टाइम देखि भाबी नै हिसाब कर दो जे ता के समय टाइम लागला बोली बुझियो ना बुझियोनी ताले पिले 55 आंसर के दैट इज ऑप्शन सी करेक्ट आंसर क्लियर समस्त करचना नै मते समस्त को सारा 55 आंसर हम करछु बोली और जणे बुझियो जमन आंसर करछो बोली क्लियर तो देन देखिबा एबे क्वेश्चन नंबर 55 सला 56 देखिबा 56 किछ नै देखो आमे जानि छै फास्ट कोन हो ना बार रो काम ए जो ऊपर जो बार दिया है फास्ट ता काम देखो जूम कर दउछु मैं एडिट कर दउछु अच्छा 4 रे 1 गले केते 4 रे गले 3 4 रे 1 गले केते 3 हम याको सॉल्व करले 3 हे गेले एबे 5 रु 3 गले केते 2 2 5 रु 3 गले 2 एबे मते कुहो 16 16 माइनस 2 केते ना सर 14 एबे 18 माइनस 14 केते 18 माइनस 14 होचे 4 एबे 8 माइनस 4 केते 4 हमर आंसर की दैट इज ऑप्शन सी समस्त क्वेश्चन नै किछि नै एथिरे हला दैट इज आंसर सी हमें 12 रु आरंभ करिबा ए 12 रु आरंभ करि गिरी एमति बाबू सॉल्व करि करि आसीबा लास्ट को आंसर लिखिबा दैट इज ऑप्शन सी 4 राइट आंसर क्लियर तो एबे देछि कोन नेक्स्ट क्वेश्चन 57 देछि कोन दैट इज 33/40 रु केते वियोग कले 11/40 आसीबो 33/40 रु मन करो x वियोग कले केते आसीबो 11/40 आसीबो ता माने मु एबे कोन करि मो दरकार x रो मूल्य ता माने x को नै जिवो डाहाना पटो या कानी बाम पटो ता माने 33/40 रु जदि मु फेडिबी 11/40 मोर आंसर केते हबो एलसीएम केते लॉस आगु 40 ऊपर से 33 ये माइनस 11
ମାନେ କେତେ 22/40 એટલે 22/40 ତ ଅପସନ ରେ ନାହିଁ କୋଉଠି ଅଛି କି ଦେଖୁନ 22 କୁ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 11 40 କୁ 2 ରେ କାଟିଲେ କେତେ 20 ତାମାନେ ପିଲେ ଆନ୍ସର କି 11/20 ତା ମାନେ ଯଦି ମୁଁ 33/40 ରୁ 11/20 ଫେରିବି ତାହେଲେ ମୋ ଆନ୍ସର କି ଆସିବ 11/40 ବୁଝିଲା କି ନାହିଁ କୁହ ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର କି ନାହିଁ ମତେ କୁହ କ୍ଲିୟର ତ ତାହେଲେ ପିଲେ ଆନ୍ସର କି ପିଲେ 11/40 କେବେ ହବନି 40 ନୁହଁ ହେଲା 40 ନୁହଁ 11/20 ଆଇଦର 22/40 ନହେଲେ 11/20 ଆନ୍ସର 57 ଆନ୍ସର ପିଲେ କିଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅପସନ ଏ କ୍ଲିୟର ଦେନ୍ ଦେଖ 58 ଦେଖ 58 ତମକୁ କିଛି ବି ତମକୁ ଫ୍ରାକ୍ସନ କିନ୍ତୁ କରିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କର ହରସେମ ସମସ୍ତଙ୍କର ହରସେମ ନା ନାଇଁ ତାମାନେ ହର ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ 22 ରହିବ 7 5 କେତେ 12 12 ରୁ ଦେଖ ମାଇନସ ଅଛି 12 ରୁ 3 ଗଲେ 9 9 ରେ 9 ମିଶିଲେ 18 18 ହେଇଗଲେ 17 ତାମାନେ ଆନ୍ସର କେତେ 17/22 ଏଲେ କୋଉଠି ଅଛି ଅପସନ ବି ସମସ୍ତେ କରଛ କି ନାହିଁ yes or no করছো তো আচ্ছা ଏବେ ଦେଖିବା 59 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବା 59 ଦେଲା କଣ ଜଣେ ଦୋକାନୀ 1 ଟଙ୍କାରେ 5ଟି ଚକୋଲେଟ କିଣିଲା କିଣି 1 ଟଙ୍କାରେ 4 ଚକୋଲେଟ ବିକିଲା ତାମାନେ ଦେଖ 1 ଟଙ୍କାରେ 5ଟି କିଣିଲା 1 ଟଙ୍କାରେ 4ଟି ବିକିଲା ମତେ ଏଠି ଫାଷ୍ଟ କଥା କୁହାହେବ ତମେ 1 ଟଙ୍କାରେ 5ଟା କିଣିଲ ପୁଣି ସେ 1 ଟଙ୍କା 4ଟା ବିକିଲ ତମେ କହିଲା ତମର ଲାଭ ହବ ନା କ୍ଷତି ହବ ମୋଷ୍ଟ ଲାଭ ହବ ତାହେଲେ 145 ଟଙ୍କା ଲାଭ କରିବାକୁ ଦୋକାନୀକୁ କେତେ ଚକୋଲେଟ ବିକିବାକୁ ପଡିବ କେତେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପଡିଥିଲା କହିଲ ଏଠି ଆନ୍ସର କେତେ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅପସନ ଡି 25 ସମସ୍ତେ କରଛ ନା ନାହିଁ କରଛ ତ ଓକେ ଦେନ୍ ଦେଖିବା 60 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା 60 ନମ୍ବର ପିଲେ କଣ ଦେଲା ଚିହ୍ନା 55,000 ଟଙ୍କା ଦେଇ ଗୋଟିଏ ସ୍କୁଟର କିଣିଲା ତାହା ମରାମତି ପାଇଁ 3,400 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଦେଖ କିଣିଥିଲା କେତେ ଟଙ୍କାରେ କିଣିଥିଲା ସେ 55,000 ଟଙ୍କା କିଣିଥିଲା ସେଥିରେ ଆଉ ସେ କେତେ ଟଙ୍କା ତା ହାତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ନା ସାର୍ 3,400 ଟଙ୍କା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ତାହେଲେ ମତେ କୁହ ତାକୁ ସ୍କୁଟର ବାବଦକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ପଡିଗଲା ନା 0,04538 ତାମାନେ ତାକୁ ଟୋଟାଲ ସ୍କୁଟର ପାଇଁ 5,840 ଟଙ୍କା ତାକୁ ପଡିଗଲା କାରଣ ସେ ଏତିକି କିଲୋ ତାକୁ ଏତିକି ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା ଏବେ ସେ ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବିକିଲା କେତେ 56,030 ଟଙ୍କାରେ ବିକିଲା ତାମାନେ ସେ ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲା 58,400 ତାକୁ ବିକିଲା 56,000 ମତେ କହିଲ ମତେ ଫାଷ୍ଟ ତାର ଲାଭ ହବ ନା କ୍ଷତି ହବ ହେଲେ କ୍ଷତି ତ ମୋଷ୍ଟ ହବ କେତେ ଲାଭ ବା କେତେ କ୍ଷତି ହବ ତାହେଲେ 58,400 ରୁ ମୁଁ ଫେରିଦେବି କେତେ 56,030 ଟଙ୍କା ଫେରିଦେବି ହେଲେ ଆନ୍ସର କେତେ ହବ ନା ସାର୍ 2370 ଟଙ୍କା ତାର କ୍ଷତି ହବ ଆରେ କରଛ କି ନାହିଁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ ଅପସନ ପିଲେ ବି ରାଇଟ ଆନ୍ସର ସମସ୍ତେ କ୍ଲିୟର ତ ଠିକ ଅଛି ତ ଦେଖ ତମର ମ୍ୟାଥ ତମର ଯାହା ବି ତମର ଏନି ଡାଉଟ ଥିଲା ତମର ଆନ୍ସର କି ପାଇଁ ତମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁତକ ମ୍ୟାଥ କହିଦେଇଛି ଓକେ ଆଶା କରୁଛି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ସେସନ ଟା yes or no ତାପରେ ବାକି ତମେ ତ ଅଲରେଡି ବି ତମେ ସମସ୍ତେ ଆଉ କ୍ଲାସ ଚେକ୍ କରି ଦେଇଥିବ ବାକି ମ୍ୟାଥ ରେ ତମ ଡାଉଟ ଥିଲା ତମକୁ ଜଣେଇଦେଲି ବାକି ତମର ତାପରେ କଣ ଓଡିଆ ଥିବ ହେଲା ଓଡିଆ ତ ପ୍ୟାସେଜ ସବୁ କରିଦେଇଥିବ ବାକି ଶୁଣ ବାକି ତମର ଯାହାର ବି ଦରକାର ଓଡିଆ ଆନ୍ସର କି ଆଉ ବାକି ଶୁଣ ପିଲେ ଶୁଣ ଫାଷ୍ଟ ଯୋଉ ତମର ନାହିଁ କି ମାନସିକ ଦକ୍ଷତା ସେତକର ଆନ୍ସର ମୁଁ କାଲି ଅଲରେଡି ଅପଲୋଡ କରିଦେଇଛି ଯେ ନ ଚେକ୍ କରିପାରିବ ହେଲା ଠିକ ଅଛି ତ ବାକି ଯାହାର ଓଡିଆରେ ବି ଆନ୍ସର କି ଦରକାର ଓଡିଆର ହେଲା ଓଡିଆର ଯାହାର ଦରକାର ସରି ଯାହାର ଓଡିଆର ଦରକାର ଆନ୍ସର କି ମତେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣା ହେଲା କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇଲେ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ମ୍ୟାଡମ କହିକି ଆନ୍ସର କି ଓଡିଆର ନେଇ ଆସିବି ଠିକ ଅଛି ତ ସେସନକୁ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ କରିଦେଇଥିବ ଜାଣିଛି ସେୟାର କରିଦେଇଥିବ ବାକି ଯୋଉମାନେ ଚ୍ୟାନେଲ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ ଭିଜିଟ କଲ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିଦବ ଠିକ ଅଛି ଆଶା କରୁଛି ଆମ ଆନ୍ସର କି ତ ତମକୁ ବହୁତ ହେଲ୍ପଫୁଲ ଲାଗିଥିବ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଥିବ ବି ସମସ୍ତେ ଚେକ୍ କରି କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ